Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc je me suis un petit peu incrustée dans la chaîne de Sahara Hola pour vous présenter une petite recette rapide et facile. Donc une recette de petits gâteaux aux pommes, de mini gâteaux aux pommes. C'est la saison des pommes donc ça tombe très bien. Je vais vous présenter un petit peu les ingrédients et on pourra y aller. On pourrait y aller. Donc 3 grosses pommes s'il vous plaît ou 4 petites. Ensuite j'ai 2 œufs. عندنا واحد 3 ديال التفاحات الا كانوا كبار بحال على الشكل هذا، وعندنا واحد 2 تاع البيضات. Donc ensuite on a 60 grammes d'amandes en poudre. عندنا واحد 60 غرام ديال اللوز بودره. Voilà. 130 grammes de farine. 130 غرام ديال الدقيق الابيض. 100 grammes de sucre en poudre. 100 غرام ديال سنيده سي سا وي. Un pot de yaourt. واحد الحك ديال الياغورت ناتور، حنا خدينا ناتور. nature, mais après si vous avez bah oui يقدروا يديروا ميم فاني سي سا. Oui, ils peuvent mettre à la vanille ou un autre fruit. OK. Mais après attention, ce sera un petit peu plus sucré. Et j'ai mis aussi donc 60 grammes d'huile de tournesol. 60 غرام تاع زيت تورنوسول. Voilà. زيت Après il y العاديه. aura aussi du coup un peu de jus de citron. Il faut compter un petit peu près 2 cuillères à soupe de jus de citron. 2 معالق كبار ديال العسل ديال الليمون. Voilà, on a le levure présenté chimique ما قلتيش le levure Ah oui, chimique. c'est vrai, la levure chimique, bien sûr, un demi-sachet. ان دومي ساشي تاع لو لوفير شيميك. هذيك الساشي هذيك عندنا فيها 7 غرام، سكيل في المواتي ديالها ان شاء الله. Voilà, Ça 3, fait 3 et demi ou 4. سي بون. Ouais, c'est bon, on peut commencer. Là, on va commencer par préparer les pommes. On va éplucher les pommes, c'est ça? Voilà, on va les éplucher, on va les couper en petits morceaux. Ouais. Et on mettra du jus de citron pour que les pommes ne noircissent pas. ان شاء الله وابخي نرجعوا معاهم. Yalla. Là, on va préparer nos pâtes. دابا غنبريباريو ان شاء الله العجين ديالنا كما كتشوفوا الخليط. On va préparer nos œufs avec le sucre, on va les fouetter. غنديروا البيض مع السنيده ديالنا، غادي نخدموهم بهكا بهاد الطريقه هذه. C'est pas une pâte qui nécessite d'être beaucoup travaillée, hein. Vite fait. En tout cas, vous connaissez, avec la santé, c'est toujours des recettes rapides et faciles. اه وي سي سا. ومع سحاره صحراء لي ريسيت تاع اليوم تبداي تنسى تسالي غدا. سي سا وي. هذاك الشيء تاع المغرب فتاك الشطبه. كومون سا سابيل الفيسه الكسكس. الفيسه بدا يسمن مع 7 تاع الصباح باش تاكلي مع 7 تاع الليل. لا كنديرها فيت في عناية، ما كاينش اختي محسن التقاليد ديالنا. C'est vrai. Ensuite, je rajoute le yaourt. En fait, c'est les liquides et ensuite le solide. Enfin, اوكي. c'est les liquides et ensuite les choses secs. Tu vois? Donc, je vais prendre une cuillère. Attends. Hop. Notre yaourt. شتي اليوم الاصدقاء والاحباب غيبغيو يشوفوك Ah ouais? ولا؟ Non. Non. Voilà, je suis pas prêtée. انا طالعه. Non! انا طالعه. Non, j'ai dit. انا طالعه. Avant de me demander les droits d'auteur, les droits d'image, tu vas rien comprendre. Ensuite, j'ai عارفك mis- ديريها. عارفك Mais ديريها. t'as عارفاني. عارفاك. Enfin, je mets. درنا الزيت ومن بعد ان شاء الله غادي نديروا الدقيق كما Mieux كتشوفوا. n'être tamisé, mais bon, là, c'est pas من الاحسن نديرو بشويه ولكن لا سي با غاف باسكو راه ديجا معبور.
كلشي هنايا عندنا خضيناه بالمقاييس، سكيفي غادي يكون عندكم كلشي هو هذاك ان شاء الله. Là, on a coupé les pommes en quartier. Je rajoute un peu de citron. هانتوما كما كتشوفوا قطعنا التفاح بهذه الطريقه هذه. حيدي يديك بهذه الطريقه هذه، وغادي نضيفوا ليه السيترون وغنديروه هكا باش ما يكحالش ياك. Et ensuite, on va préparer notre pâte. On va le mettre de côté. Voilà. Enfin, pour finir, je mets mes... Oui, j'ai mis une pincée de sel, excusez-moi. Et pour finir, je mets mon demi-sachet de levure chimique. Oula. Donc, vous voyez qu'il y a des petits... vous croyez que c'est des grumeaux, mais c'est pas des grumeaux, c'est la pâte d'amande. Hein. C'est pas de la pâte d'amande, pardon, c'est l'amande en poudre. Elle était assez épaisse. C'est comme de l'amande en semoule. دابا هادوك راه غير اللوز اللي كنا طحنا معاكم على شكل، خليناه على شكل ديال السميد، خلينا شويه ما درناهش ما ليناهش. سي بور سا راه فوالا لا بات اي بريت. Elle est prête. بهاد الطريقه هذه. Et qu'est-ce que je voulais dire, si les gens ils veulent rajouter de la vanille, oui, en poudre ou bien du sucre vanillé, ils peuvent. Ouais. Donc voilà, nous on va mettre des zestes de citron. C'est pas facultatif après, c'est نتوما والأذواق ديالكم. فوالا نتوما الاختيار ديالكم، الاختيار كيبقى لكم. Voilà, moi je vais rajouter un peu de zeste de citron. غير هذاك السيترونيت اللي كنا خدينا منه الشي ديالو. Comme ça on fait pas de gaspillage. فوالا كوم سا ناخذوا هذوك الشرب ديالو بالطريقه هذه. هذا اختياري كيبقى لكم، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ديروا لا فاني ولا ديروا اي نكهه نتوما بغيتو. سا سي با ان بروبليم، الاختيار كيبقى ديالكم. ومن بعد ان شاء الله من بعد ما غادي نديروا بحال هكا غادي نضيفوه. Voilà, là on va préparer nos moules et après on va passer au dressage. اوكي، ونتلاقاو ان شاء الله معكم باذن الله. Voilà, donc là je remplis mes petits moules. دابا كما كتشوفوا من بعد ما دهنا لي مول بهذه الطريقه هذه، هانتوما كما كتشوفوا درنا فيهم. Mais après si vous avez des moules en silicone, oui, c'est pas ça dépend des moules que vous avez en fait. حنايا عندنا هادو خفنا لا يلصقوا ولا شي حاجه، حيت ما عمري ما درت فيهم الصراحه هاد لا روسيت. سي بور سا دهناهم بشويه ديال الزبده وفريناهم. Et aussi ما تنساش قولي لهم كدرنا الفور يسخن. وفي هاد الاحيان هذه راه الفوق كيسخن معانا، كيسخن 180 degrés. 180 degrés. En fait, ملي يبداو لا روسيت يديروا الفور تاعهم يسخن على 180. يلاه يبداو لا روسيت. وي يديروا الفور يسخن على 180 degrés. هانتوما كما كتسمعوا من بعد غادي ديروا الفوق 180 degrés، وغنبقاو ان شاء الله غاديين بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. Ça va dire 3 quarts. Voilà. 3 quarts et après. وغنبقاو غادي ان شاء الله بهذه الطريقه تنكملوا ان شاء الله باذن الله. C'est simple, on vient rajouter nos quartiers de nos. Voilà, كما كتشوفوا غادي نبداو نضيفوا هكا. Petit morceau de pomme. اسمحوا لي لي بوم كيكون السكر. Voilà, comme ça. نبقاو غادي ان شاء الله بهذه الطريقه هذه. هانتوما شوفوا الشكل تاعهم كي كيجي بهذه الطريقه. دابا ان شاء الله رجعنا معكم كما كتشوفوا غادي نبداو ندهنوا البيض بهذه الطريقه très légèrement. تري ليجيرمون، زعما غير ماشي واش زعما
اختياريه ولا زعما اوبليجي؟ كاين اللي s'ils veulent mettre un sucre vanillé sur les pommes يديروا sucre vanillé. s'ils veulent mettre un petit peu de cassonade على les pommes يديروا cassonade. ولا بغاو يديروا هكا شويه الزبده هكا باش pour dorer un peu plus les pommes يديروا شويه الزبده. D'accord. C'est chacun ses goûts en fait. Ok, ça marche. Mais انا جي بريفير هكا ندير oui je préfère comme ça ندير شويه تاع زبده comme ça. Ça va dorer. صافي. ودابا ان شاء الله باذن الله غادي ندخلوهم للفوغ على درجه 180 درجه بوندون 25 دقيقه ان شاء الله. ومن بعد غادي نتلاقاو معكم ان شاء الله باش غادي تشوفوا الشكل ديال لي طارت ديالنا. Voilà nos amigos, on vous présente nos petits gâteaux aux pommes. Après sortie du four, on a laissé refroidir un petit peu, on a démoulé et on a rajouté un petit peu de sucre glacé. Voilà, je vous conseille vraiment de essayer cette recette, elle est vraiment facile et délicieuse. Elle est très très magnifique. Hein. Franchement, rien à dire, وسهلة. فرانشمون كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها بصراحه غزاله وسهله وما خدتش وقت طويل في الطياب. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم. وغادي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والى الملتقى ان شاء الله. Allez, bye bye.